Look at the camera. Say hi. Chalo, let's go forward team. Forward, synchronize. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Left side से थोड़ा खींच के लो पैडल. Hey, let's go forward, forward. Synchronize. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Stop. चलो 1, 2, 3 जंप. इजी इजी आराम से. अपना बॉडी को ना रिलैक्स करना है, बोर्ड में लटकना नहीं है. इजी छोड़ दो इजी. आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ हाँ आराम से बॉडी रिलैक्स करो. हेलो, आराम, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो, फ्री छोड़ दो आराम से. अभी करते हैं. बराबर है, एक नंबर स्पीड भाई, एक नंबर. तो आ जाओ ना आप भी नीचे. चलो 3 टाइम बोलेंगे. गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय. स्टॉप. बेटो को अंदर नहीं आना है. चलो लेट्स गो फॉरवर्ड. राइट साइड से थोड़ा फास्ट करो. स्टॉप. चलो लेट्स गो फॉरवर्ड टीम. हे फॉरवर्ड. हे कीप रोइंग, कीप रोइंग. हे राइट साइड फॉरवर्ड करो, राइट साइड. स्टॉप. चलो लेट्स गो फॉरवर्ड. स्टॉप. थर्ड माइस कमिंग. हाँ, थर्ड माइस. चलो लेट्स गो फॉरवर्ड. थोड़ा खींच के लो. स्टॉप. चलो चेस योर पैडल. पैडल चेस करो. मैं बोलूंगा हिप हिप, आप लोग बोलेंगे हुर्रे 3 टाइम. हाँ चलो चेस योर पैडल. हिप हिप, हिप हिप, हिप हिप.
forward team. Stop. चलो let's go forward team. Hey stop. सब लोग बाहर मारो बेटा. चलो वीडियो बन रहा है. हाँ ठीक है. चलो 1 2 3 जंप. चलो मैम आप भी चले जाइए. हाँ ढकलने का नहीं. आराम से बैठो. हाँ आप सिर्फ होल्ड करो. बैक साइड के लिए लेट जाओ आराम से. वीडियो बन रहा है वीडियो. चलो अभी हमारा नेक्स्ट रैपिड है थैंक गॉड. चलो लेट्स गो फॉरवर्ड टीम. चलो लेट्स गो फॉरवर्ड टीम. चलो चेस और पैडल पैडल चेस करो. चलो हिप